আমি পরে দেখব। আমার এক্সট্রা প্যাকিং করতে হবে না, এর মধ্যে দিয়ে দিলেই হবে। আমার বক্স আছে বাড়িতে, ওর মধ্যে রেখে দেবো। ওটা দুর্গা কিউ এদিকে চলে ছিল, ওর জন্য দেওয়া হচ্ছে। ওটা আচ্ছা ভালো আছে। সরি চেয়ে নিচ্ছি তার জন্য। নমস্কার, আমি প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী আজকে আবারও হাজির বেশভূষার পক্ষ থেকে, বেশভূষার অফিসিয়াল পেজ বেশভূষা কালেকশনস বাই প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী থেকে, যেখানে কিনা আপনারা মূলত কপার বেসড জুয়েলারি পান, তার উপর থাকে রিয়েল গোল্ড ডাস্ট উইথ কেমিক্যাল পলিশিং। আই এম সো সরি, 7টা থেকে অ্যানাউন্স ছিল, কিন্তু বাইরের পরিস্থিতিটা অসম্ভব খারাপ, বৃষ্টি বাদল সব মিলিয়ে আজকে আমি একটু লেট। সকলকে ক্ষমা চেয়ে নিলাম, ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আজকে লাইভটা স্টার্ট করছি। প্রথমেই বলি, অলরেডি পিন পোস্ট করে দেওয়া অরিন্দম, ক্যাপশনে অলরেডি নাম্বারটা দেওয়া রয়েছে, which is 8013933881। সকলকে ওয়েলকাম আমার লাইভে, वार्म वेलकम আমার এই লাইভে। सभी को हार्दिक स्वागत हमारे इस लाइव में। চন্দ্রানী হ্যালো, জয়া হ্যালো, সঞ্জুতি হ্যালো। হোলসেলে সেল করবেন, প্লিজ কন্ট্যাক্ট ইন আওয়ার বুকিং নাম্বার which is 8013933881 অনলি হোয়াটসঅ্যাপ। ওকে, আই এম সো সরি জয়া, আই নো তো অনেকক্ষণ থেকে। হাই মন্দিরা, সোমা ম্যাম, দারুণ লাগছে, রোজ ভালো লাগা যে একটু থ্যাংক ইউ। আমি আগের দিন যে স্টেটমেন্ট বড় ইয়াররিংটা নিলাম পিকক কালারে, কেমন লাগবে দি? নিতা, আমি তো জানি না তুমি কোনটা নিয়েছো, বড় কোনটা রে অরিন্দম? বড় স্টেটমেন্ট পিস বলছে। হোপ বেশভূষা যেগুলো বানায় যত্ন সহকারে বানায়, আপনাদের কথা ভেবে বানায়, বেশভূষা নিজে পড়বে বলে তো বানায় না, ডেফিনেটলি ভালো লাগবে। আজ একটু লহরি দেখাবে গো, নিশ্চয়ই দেখাবো দেবশ্রী। যারা যারা এই মুহূর্তে লাইভে আছেন সকলকে हाथ जोड़ कर একটু रिक्वेस्ट, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइव को बहुत शेयर कीजिए, अपने टाइमलाइन पे शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पे शेयर कीजिए, अच्छे ग्रुप में जो वुमेन्स ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लाइव। कैप्शन में ऑलरेडी दिया गया है नंबर विच इज 8013933881 विच इज ओनली व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे कोई भी कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। हमारा शॉप इट मीन्स ऑफलाइन ये अवेलेबल है, आप लोग आके देख के परचेस कर सकते हो। एड्रेस है एपीसी रॉय रोड, कोलन कोऑपरेटिव नियर बोनिक मोड़ बिसाइड दीप्ति मेडिकल, कोलकाता 7,51,000। যেটা তুমি লাস্ট লাইভে পরে স্টার্ট করেছিলে ব্ল্যাক মিনাকারিতে, okay, yeah, it will look awesome, trust me, it will look awesome। मीना करा लहरी देखिए, okay देवजानी, डेफिनेटली দেখাবো। আজ মূলত যা গয়না নিয়ে এসেছি, মানে গয়না তো প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু দিচ্ছি, পুজোর কালেকশন আমি প্রমিস করেছি চলতে থাকবে। এগেইন পুজোর একটা ধামাকেদার কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি, वो मैं अनाउंस धीरे धीरे दिखाती रहूंगी। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। तो मैंने एड्रेस बोल दिया, अभी हम लोग ये भी बता देते हैं, हम लोग गूगल में भी एनलिस्टेड है, आप लोग टाइप कर सकते हो वेशभूषा ज्वेलरी, यू विल गेट आवर होल एड्रेस। हमारा शॉप का टाइमिंग है 10 से 8 बजे तक, हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है, टाइमिंग है 10 से 8, और फोन नंबर है 9301919993। शॉप रिलेटेड क्वेरी के लिए ही सिर्फ फोन कीजिएगा। मीना करा लहरी देखाबो।
হাই মিনা ম্যাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইফ। নিশ্চয়ই হবে মিনা ম্যাম, আই উইল শো ইউ। লং চেইনের সাথে লকেট দেখিও শম্পা ম্যাম, ডেফিনেটলি। সোমা ম্যাম, ওয়েলকাম टू माई लाइव मैम। रोशनी, थैंक यू सो मच डियर। एंड प्लीज टाइमलाइन पे अपनी शेयर कीजिए, हैशटैग वेशभूषा यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत सारे कमेंट कीजिए, लव एंड लाइक रिएक्ट कीजिए। আমি পিকক কালারে নিলাম ব্লু। ওকে ওকে ওকে, somebody asked me कि रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन হবে। I said yes, हो जाएगा। তুমি যেটা পরে আছো সেটা দারুণ। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আজকে এটাই তো কি বলবো, শো স্টপার। টুডে ইজ দ্য শো স্টপার এটাই। মিনা করা 3 লেয়ার লহরি, ডেফিনেটলি আই উইল শো ইউ। অলওয়েজ খুব সুন্দর লাগে তোমাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শুধু একটু ক্ষমা করে দিও, দেরি করে আসি, একটু এইটুকুনি ক্ষমা চিনি। আজ গেছিলাম, অনেক কিছু নিলাম, তোমার সাথে দেখা হলো না। আই নো, জাস্ট শ্রুতি ম্যামও এসেছিল, বৃষ্টিতে ভেবেছিলাম বেরোতে পারবো না, এন মোমেন্টে দেখা হয়ে গেল। এখন একটা ম্যাম এসেছিল, কি নাম ম্যামটা, श्रुति मैम, आगे मैम। चलो, तो मैंने बता दिया, तो एक बार ये भी बता देती हूँ, ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल शिपिंग चार्ज विल बी एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है विद इन द वेस्ट बंगाल के अंदर, जो लोग भी बुकिंग कर रहे हैं। और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए आप लोगों को हाफ ऑफ द शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। हम लोग वर्ल्ड वाइड भी सर्व करते हैं, कुछ कुछ कंट्रियां छोड़ के, उसके लिए आपको पिन करना है। डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम आप लोगों का शिपिंग चार्ज बताया जाएगा। और एक चीज बता देते हैं, ओपनिंग वीडियो मस्ट जो लोग ऑनलाइन में परचेस कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों का डिस्पैच ड्यूरेशन है 15 to 20 डेज, डिपेंड ऑन योर बिल नंबर। किसी के लिए डिस्पैच 6 से 7, 8, 9, 10, 12 ऐसे 15 से 20 दिन तक हो जाएगा, बिल नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। सभी को मेरा बहुत 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 स्वागत। नवनीता दे, वेलकम टू माई लाइव मैम। रीता मैम, वेलकम टू माई लाइव। कृतिका चैटार्जी, हाई वेट করছিলাম, ভীষণ সুন্দর লাগছো অ্যাজ ইউজুয়াল। থ্যাংক ইউ কৃতিকা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। টাই চেনটা ব্যাক ক্যামেরা, ডেফিনেটলি আই উইল শো দ্য ব্যাক দিস টাই চেন, কি বলবো, ফ্রম দ্য ব্যাক অ্যাজ ওয়েল। 5টা প্রোডাক্ট একসাথে অর্ডার দিয়েছি, জাস্ট ওয়েট করছি একদম। প্রিয়াঙ্কি ম্যাম, ইউ উইল গেট দ্য বেস্টেস্ট ওয়ান, আই এম অ্যাশিওরিং ইউ। আমি তোমার কাছ থেকে অনেক সেট নিয়েছি, সবগুলো জাস্ট দারুন। থ্যাংক ইউ বর্ণিতা ম্যাম, থ্যাংকস ফর দ্য ওপেন রিভিউ। সোমা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ মানুষকে ট্যাগ করার জন্য, বন্ধু বান্ধবদের পরিজনদের ট্যাগ করার জন্য। শাড়ির লিঙ্ক দিই। দিস শাড়ি আই হ্যাভ পারচেসড ফ্রম মধুমিতা দি, সো ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মধুমিতা দি। হাই শঙ্করী ম্যাম, ওয়েলকাম। তোমার রাইট হ্যান্ডের একটু দেখাবে গো। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, প্রবলেম না হয়। নো নো, দিস ইজ মাই জব, প্রবলেম কেন হবে? দিস ইজ নট মাই পার্সোনাল শো দ্যাট আমি কোনো প্রবলেম হবে, এটা তোমাদের জন্য। ইনফ্যাক্ট আমি এখানে ইনকাম করতে বসেছি। ইয়োর কমান্ড ইজ মাই, কি বলবো, মানে আমার সার্ভিস রেডি তোমার কমান্ডের সাথে। নোয়াটা দেখিও, डेफिनेटली आई विल शो। समा मैम, वेलकम टू माय लाइव मैम। प्लीज लाइव टेक टू शेयर करबेन, प्लीज लाइव को शेयर कीजिए, टाइमलाइन पे अपने दोस्तों के अपने टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। सुलेखा मैम, वेलकम। नोआ डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी। शीता अदुल खाने, डेफिनेटली। प्रियांकी मैम, डेफिनेटली आई विल शो। 28 साइजेस चूड़ी হবে, yes you can get। we have very limited editions or limited designs in chudi segment, but you will get 28 size over there. That I will tell you. Tomar shop ta kothay? My shop is located at Birati, which is near to airport. You can Google our brand name or shop name, which is Veshbhusha Jewelry. You will get the whole address. Okay. So dispatch bole diyechi. এদিকে আমি ফোনে আমি দেখা যাচ্ছে, আমি জানি। Look at me. Dispatch बोले दीजिए। Dispatch duration it will take 15 to 20 days maximum। और ज्वेलरी के ऊपर आपको वारंटी मिलने वाला है। पार्टी वेयर कलेक्शन पे 6 months, रेगुलर वेयर पे 3 months। दिस इज ऑल अबाउट वेशभूषा। नाउ लेट्स स्टार्ट माय लाइफ। वारंटी एज आई सेड, रेगुलर वेयर 6। वेयर आर यू मैन? सर, वेयर आर यू सर? ओके, शेयर করে দিলাম। থ্যাংক ইউ সোমা ম্যাম। নোয়াটা দেখিও, ডেলি ইউজ সিম্পল। ওকে, আই উইল। নেক পিসটা কবে ডিসপ্যাচ হবে দি? দেবলিনা, ইটস ডিপেন্ড অন ইয়োর বিল নাম্বার, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর আ ওয়াইল। তোমার যেরকম টাইম প্রমিস টাইম হয়ে যাবে। হাই প্রিয়াঙ্কা, ইউ আর লুকিং অ্যাবসলিউটলি গর্জিয়াস, ওয়াচিং ফ্রম কানাডা। তোমার কালেকশন অসাধারণ। আমাদের এখানে সকাল তোমার লাইভ দেখছি। লাভ ইউ টু ডার্লিং, লাভ ইউ টু, অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই লাইভ। মানে আমি কি বলবো, অত সুদূর থেকে দেখছো, আমি ধন্য। হ্যালো পায়েল, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। খুব সুন্দর কালেকশন। নোয়া হয়নি, খুব শিগগিরই নেবো, ডেফিনেটলি। শঙ্করী ম্যাম,
Thank you so much. Long Mongolsutra देखियो. I will. Anita, wow, tight chin. Yes, let's start my live with this Ganesh. With this Ganesh, which is in shell. Sheller opor royeche completely handmade work. There's no casting work at all. Completely handmade work. You can see. আমি zoom করে দিলাম আগেই. It's quite expensive, as you can see. The intricate work, the idea. I hope এটা আপনাদের মন কাড়বে. মানে বলে না, মঞ্জুষা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। ইউ আর ওয়াচিং ফ্রম মুম্বাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তোমার কালেকশন খুব সুন্দর। ডেফিনেটলি আপনি নেবেন যেদিন আমি রয়েছি আপনাকে সাজানোর জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং বেশভূষাজ লাইভ। সীতাহার দেখিও, ডেফিনেটলি আই শো। कैसे हो मैम? शिल्पा मैम, आई एम गुड। তোমার শপটা কোথায়? সোমা পল। মাই শপ ইজ লোকেটেড এট বেরাটি, এপিসি রয় रोड, कोलन कोऑपरेटिव नियर बोनिकमोर, बिसाइड दीप्ति मेडिकल, कोलकाता 7,51,000। प्लीज हाथ जोड़ने का मतलब यही है, बहुत शेयर कीजिए। वेशभूषा को सभी को देखने का मौका कर दीजिए, बिकॉज वेशभूषा की ज्वेलरी को अगर सराहा नहीं जाएगा तो उसका मतलब क्या है? पहनना ना पहनना अलग बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों की इसी कॉमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। अपना के आपके साड़ी का दाम क्या है? शशिकला DK मैम, दिस लाइव इज ऑल अबाउट माई ज्वेलरी। आई एम द ओनर ऑफ वेशभूषा ज्वेलरी। We are manufacturing jewelries only, ma'am. I'm so sorry, but you will get the same sari from Madhumita Bhattacharya. বালা দেখিও, ডেফিনেটলি আই উইল। আপনার থেকে অর্কিড সেট নিয়েছি। অর্কিড সেটটার কোনো বালা কিছু অ্যাভেলেবল? ইউ ক্যান কাস্টমাইজ দ্যাট কালার, বাট স্পেশালি দ্যাট অর্কিড বালা ইজ নট অ্যাভেলেবল। আমিও জুলিয়া, ওয়েলকাম টু মাই লাইফ। মুম্বাইয়ের মানুষরা আমাকে ভালোবেসে দেখছে, এটাই তো অনেক বড় ব্যাপার। ये बहुत बड़ी बात है। তুমিও খুব প্রিটি। থ্যাংক ইউ দেবলিনা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লেটস স্টার্ট। ওকে, as you can see the tie chain, this is the diva for today's show. As you can see, the shell product, totally handmade. It's completely beautiful and intricate work it has. Lovely product. As you can see the earpiece as well. दुर्दांत तो देखते हैं, मैं बैक कैमरा से भी दिखा दूंगी। पहले मैं ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। As you can see my whole tie chain. There's a झुमकी like as हम लोगों के जो सोने के टाई चेन में जैसा होता है। मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक्यूरेसी कितना नेक टू नेक में दे पाऊँ, वो हमेशा यही मेरी कोशिश रहती है। डिजाइन तो है ही, दैट आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव दैट क्रिएटिव माइंड, बट वो एक है ना मेरे दिमाग में चलता है कि सोने जैसा प्रॉमिस में करती हूँ, वो प्रॉमिस में रख पाऊँ। दीदी तुम्हें শিলিগুড়ি এক্সিবিশন? yes I am going to do that, definitely I'll announce। আপনার টাইচ এন্টারপ্রাইজ, yes I'm coming। এই টাইচ এন্টারপ্রাইজে দিদি তোমার শিলিগুড়ির এটা পড়লাম, খুব ভালো লাগে। গয়না কি দেখবো আমি তো। থ্যাংক ইউ মৌমিতা। গয়না কেমন লাগছে জানিও। रेंज कितना है मैम? कितने के बोल रहे हो? किस रेंज के बोल रहे हो? कौन सा ज्वेलरी? आवर ज्वेलरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 500, आई थिंक 440 to 440 তো মনে কিছু আংটি ফাংটি আছে। we have some fingerings, so depend on design, material तो all are same, depend on the design mostly and the quantity, like कितना काम है उस पर, quantity of work I mean to say। शॉपेर एड्रेसটা আরেকবার বলো। एपीसी रॉय रोड, कोलन कोऑपरेटिव, नियर बोनिकमोर, बिसाइड दीप्ति मेडिकल, कोलकाता 7,51,000। जब भी मैं एड्रेस बोलती हूँ हाथ मेरे अपने आप जुड़ जाता है, इसीलिए प्लीज अपने टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखने का मौका कर दिए जो आपने पहना है उसका मैम। यस शिल्पा मैम, आई एम कमिंग ऑन दैट। इट विल कॉस्ट यू 2150, डोंट फॉरगेट, इट विल कॉस्ट यू 2150। 2150 টাকা বাংলায়, इंग्लिश 2150, 2150, 2150 रुपए हिंदी में भी। तीनों भाषा में मैंने बोल दिया, किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो बहुत ही सुंदर सा पीस है, ट्रस्ट मी। कितना जूम करूं मैं, बोलिए कितना जूम करूं? इतना सुंदर पीस है। डोंट सेंड एनी स्टिकर, प्लीज डोंट सेंड एनी स्टिकर फ्रॉम एनी फेक अकाउंट्स, बिकॉज पंडित सोनू जी, आई थिंक दिस लाइव इज नॉट फॉर यू। प्लीज अगर आप थोड़े से भी रेस्पेक्ट करते हो तो प्लीज स्टिकर कमेंट मत कीजिए, ओके? ওকে, আমি বাংলাদেশ থেকে দেখছি। আপনার প্রোডাক্ট নিতে
প্রিয়াঙ্কা নেকলেস ফিঙ্গার রিং দুটো রিসিভড কোয়ালিটি জাস্ট থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা ম্যাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। আমি খুব শিগগিরই দেবো আমার যার সাথে এই টাই আপটা হবে তার সাথে জাস্ট আজকেই আবার কথা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি অনেক প্রসেসের ব্যাপার আছে তো তাই একটু টাইম লাগছে, তুমি যেমন শুনে দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অর্ডার করলে কতদিনে পাবো শিলিগুড়িতে? লাইক আমাদের এখান থেকে তো বেরিয়ে যাবে, জাস্ট ইট উইল টেক যেতে যেটুকুনি টাইম লাগে, এটার মাছ টাইমও লাগবে না আমাদের এটা বের করতে। আরও কটা প্যাচ লং শেক, বুঝলাম না এটা কি লিখেছে দেখতো। গ্রিন পলা আজ দেখাবে? উই ডোন্ট হ্যাভ গ্রিন পলা ম্যাম, আই এম সো সরি। নোয়া দেখাবেন প্লিজ? আই উইল এক এক করে আই উইল ইউনিক স্বরূপ আই উইল। ফিঙ্গার রিং দেখাবে দি ডেফিনেটলি, নেক পিস দেখাবে ডেফিনেটলি, ইয়াররিং ব্যাক ক্যামেরা সব কিছু ব্যাক ক্যামেরা লুকিং গর্জিয়াস। দি নেকলেসটা কি উইথ ফিঙ্গার রিং? নো, দিস ইজ টাই চেন, ইট ইজ নট উইথ দ্য ফিঙ্গার রিং, it is like this set is along with this earpiece only. This is additional one you have to purchase with me. This it will cost you 1050 1050 taka only for the finger ring, 1050 for the finger ring, and this whole piece will cost you 2150. This is so pretty and unique. আমি তোমাদের বলছি ট্রাস্ট মি, চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। সি কোয়ালিটি ওয়াইজ, ডিজাইন ওয়াইজ, কপি যেখানে খুশি দেখো, নোবডি ক্যান গিভ ইউ দ্য সেম ওয়ান, দ্যাট আই ক্যান বেট ইউ, নোবডি ক্যান গিভ ইউ দ্য সেম ওয়ান। আজকের ডেটে পর্যন্ত সিন্স 5 ইয়ার্স আমার গয়না যত খুশি কপি হয়েছে কেউ এক্স্যাক্টলি সেম দিতে পারেনি। এটা আমি একদম হলপ করে তোমাদের বলতে পারছি, পেপার আনবে আমি সাইনও করে দেবো তাদের। সো আই ক্যান অনলি গিভ মাই প্রোডাক্ট অ্যাজ পার ডিজাইন, অ্যাজ পার কোয়ালিটি, অ্যাজ পার এভরিথিং, মিনা ওয়ার্ক কোয়ালিটি, ফিনিশিং, কালার, এভরিথিং। সো দেরি করবে না, নিউ পেন্ডেন্ট সেট দেখিও। কৃতিকা দি আই উইল। আচ্ছা কেউ দেরি করবে না, ঝটপট এসএস দিয়ে পাঠিয়ে দাও 8013933881 এই নাম্বারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা ফিঙ্গার রিংটাও একটু ক্লোজ করে দেখিয়ে দিই। This is the finger ring actually. This is the finger ring. It has so intricate work in it. আর দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে হবে 1050। এবার কাম টু দ্য নোয়া। আমি যেটা হাতে ব্রেসলেটের মতো পরেছি, it has 22, 24, 26 and 28. All sizes available in this same piece. 22, 24, 26, 28. It will cost you 700. 700 টাকা। It will cost you 700. 700 টাকা হলো এটার প্রাইস। একদম লাভলি দেখতে। এটার প্রাইস কত? কোনটার কথা বলছো বলো? এই গণেশটা আমি প্রত্যেকবার হরিণ দিয়েছি, ফিশ দিয়েছি, গণেশ দিয়েছি, প্রত্যেকবার এর নতুন ওটা কি দিয়েছিলাম, ফুলের মধ্যে শঙ্খ। all the time I have tried to give you the exactly, yes I have also copied but copied from the original one. আমি সোনার থেকে কপি করছি কারণ আমি তো সেই সাতটাই পূরণ করছি। মতো वही आप लोगों का जो शौक होता है वही तो मैं लाइक ख्वाहिश बोल सकते, वही पूरा मतलब पूरा करने की कोशिश करी हूँ। ये श्रुति मैम, यस आप अभी कुछ देर पहले ही आए थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। কালিয়াগঞ্জ থেকে অর্ডার করলে কবে পাবো? ইট ডিপেন্ডস অন ইউর বিল নাম্বার ম্যাম, আই ক্যানট টেল ইউ আপনি ওই পার্টিকুলার এরিয়াতে আছেন বলে আপনি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন, দ্যাট आई कैन नॉट अश्योर यू, बट इट डिपेंड्स ऑन द बिल नंबर। अगेन मैं बोल देती हूँ प्रोसेस, जब भी मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी हर रोज की तरह आज भी रहेगा इंस्टेंट बुकिंग फॉर्मेट। झट से देखना है और फट से लेना है स्क्रीनशॉट और भेज देना है हमारे नंबर जो ऑलरेडी पिन पोस्ट किया हुआ है और कैप्शन में भी डाला गया है। ओनली व्हाट्सएप बुकिंग नंबर विच इज 8013933881। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। देरी करेंगे इसका सिर्फ हमें अभी पीस अवेलेबल है, 100 पीसेज और ओनली अवेलेबल, इससे ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। फिर से रीमेक होगा पूजा के लिए, फिक्स कर लीजिए। मतलब আমাদের বাংলায় বলি অঞ্জলি দিতে গেলে এটা চাই, অঞ্জলির দিন এটা পড়তেই হবে। হ্যাশট্যাগ অঞ্জলি, এইবার পুজো 2023 অঞ্জলি হতে হবে এই গণেশটা পড়ে। দারুণ লাগবে, দারুণ লাগবে। অ্যাজ ইউ ক্যান ওয়্যার ইট। আমাদের লক্ষ্মী পুজোতেও আমরা এটা পড়তে পারি। ইয়াররিংটা একটু ক্লোজ, সব কিছু খুলে দেখাবো, আমি জাস্ট পরে রয়েছে আমি দেখাবো। হাতে পরে রয়েছি যেটা, এটা 700। এগেইন আই এম রিপিটিং দিস টাইটেন প্রাইস। এটা प्राइस, इसका प्राइस है 2150। इट विल कॉस्ट यू अलॉन्ग विद दिस ईयर पीस 2150। शेल के ऊपर है, पूरा हाथ का काम है। बारीकी से मैं इसको दिखाऊंगी कैसा है। टू एडजस्टेबल, यस दिस टाई इज कम्प्लीटली एडजस्टेबल, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर विश। लाइक मैंने यहाँ पे पहना, आप यहाँ पे भी पहन सकते हो और भी थोड़ा ऊपर भी पहन सकते हो।
গিনি ফিঙ্গারিং হবে, ইয়েস ইউ ক্যান গেট গিনি ফিঙ্গারিং। পেছনেদের বললাম শপটা কোথায় গো, শপটা বিরাটিতে, এটা 2150, দ্য ফিঙ্গারিং উইল কস্ট ইউ 1050 and the bracelet or as Noah will cost you 700. Let's begin my life the new product, but उससे पहले मैं इसे बैक कैमरा में दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पहले मैं इसे दिखा दूँ। जो लोग सिर्फ ईयरपीस के बारे में बोल रहे हो, मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। वाई ईयरपीस, लाइक आपको तो सेट लेना है, ईयरपीस सिर्फ देखने से क्या फायदा, पूरा सेट मिलेगा, ईयरपीस तो सिर्फ नहीं मिलेगा। सो मैं पूरा सेट दिखा देती हूँ एक बार बैक कैमरा से। दिस इज द पीस एज यू कैन सी, पूरा सोने जैसा, कोई भी डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। सी द वर्क, ओके। इससे ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी क्लोज से, और ठीक है। इसके ऊपर झुमकी भी मैंने दिखा दिया, ये है पूरा वॉल। और भी आप लोगों ने थोड़ा सा बोला है, ये खुले दे तो क्यों, मैं ईयर पीस भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। সরু পার্টি হার দেখাবেন, ডেফিনেটলি পুরাতে ভাড়া কত, ইউ মিন দ্য शिपिंग चार्ज इट्स डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम, और उसके बाद आप डिपेंड करेगा आप कितना प्रोडक्ट ले रहे हो। उसके बाद पिन कोड है, तो आप नॉक कीजिए, जो भी प्रोडक्ट लेना है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी पहले ही मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, ये है, दिस इज द पीस, ठीक है। मैंने कान का भी दिखा दिया, क्यों এটা আটকে দে। হাতে নোয়াটা adjustable, no, you have to tell us the size according to your size, like we have 22, 24, 26, 28. We have 4 sizes available in our showroom, which is 22, 24, 26, 28. You can book any size. लोगों के हाथ इसी 4 साइज में होते, थोड़े से बड़े भी होते, लेकिन ज्यादातर यही 4 साइज में ही हाथ होते हैं। खूब सुंदर, थैंक यू मो मैम। बिंदी भी लगा लेती, आज बिंदी नहीं लगाया, आज थोड़ा सा मूड अपसेट था, तो इतना बारिश था मैं आ नहीं पा रही थी। गेस्ट थे हमारे ऑफिस में या शोरूम में। Who's that? दीदी हाथेरটা দেখাও, ব্রেসলেট এটার আরেকটা পিস দে বাবু। ডিয়ার ইউ হ্যাভ 16 inches চেইন ফর ডেইলি ইউজ, ইয়েস मैम, सुष्मिता मैम डियर। बाली থেকে তোমার শোরুম কি করে যাব, बाली থেকে इट्स वेरी इजी, यू कैन कम डाउन टू दमदम से आप बिराटी आ सकते हो अगर आप ट्रेन में आ रहे हो, और अगर बाली से आ रहे हो तो दिल्ली रोड जो है, जो बेलघड़िया एक्सप्रेस कहा जाता है, उसी रोड से आके एकदम नजदीक है उससे बिराटी मेरा शॉप, तो आप गूगल कर लो तो आसानी हो जाए। आसाम में डिलीवर एकदम निश्चिंत होकर बुकिंग कीजिए। मैं तो घूम के आई आपकी वहाँ पे, एग्जीबिशन भी होगा वहाँ पे, मैं घूम के भी आ चुकी हूँ डेफिनेटली। अच्छा मैं पहले ये दिखा देती हूँ, जो लोग भी पूछ रहे हैं नोआ के बारे में, इट विल कॉस्ट यू 700। इसका पूरा बॉडी ऐसे जाएगा, और इसका जो डिजाइन है गिनी के साथ रोज बना हुआ है, इट विल कॉस्ट यू 700। दिस इज वेरी ऑसम। आज दीदी ऑर्डर कर ले 16 जून पे जब वो टूडेज, नो इट्स वेरी अर्ली, हमारा डिस्पैच ही स्टार्ट होता है 16। अगर आपको जल्दी लेना है शोरूम पे आके आप ले सकते हो, एक बार फोन कर लो कि मैं शोरूम पे आके ये लेना चाहती हूँ, वो लोग अरेंज करके रखेंगे। थैंक यू नंदिनी मैम, थैंक यू सो मच। बिराटी कोथाय शॉपटा, बिराटी नियर टू বণিক মোড়। बिराटीতে কোথায় দিদি, বণিক মোড়, একদম নিয়ারেস্ট টু ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাব, একদম রাইট হ্যান্ডে রুবি স্টোন। ওহো दीदी तुम्हें हठात हिंदी भाषी होएगा, हिंदी में बोलना पड़ता है। बहुत सारे जने जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, दिक्कत होता है, हम लोग तो हिंदी बंगाली समझते हैं, लेकिन कोई इनमें भी ऐसे भी इंसान है जिनको बंगाली समझ में नहीं आती, इसीलिए बोलना पड़ता है। आई एम सो सॉरी। प्राइस कत बोलो रेखा मैम, एटार प्राइस छिलो 2150। डोंट मिस रेखा मैम, जस्ट बुक करे नाओ। पुजोर एबार आमार जे कन्टेस्ट आसबे, आमार सुंदरी বেশভূষা সুন্দরী, তাদের মধ্যে কিন্তু এটা চাই এই পিকচার থাকতে হবে, খুব সুন্দর লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুখ শাখা হবে, আই এম সো সরি ম্যাম, রূপা ম্যাম, উই ডোন্ট হ্যাভ ইট। গ্রিন পলা করো না কেন, আমরা করি বাট দেখাতে পারি না, অর্ডার আসলে তো আমরা করেই দেই, আমরা লালটাই রাখি, মূলত ওটাই বেশি চলে। দারুণ কালেকশন, ওয়াচিং ফ্রম 4 PM। ও মাই গড, পেনিনসুলা, তাই না? হ্যাঁ, বিরাটি কালী মন্দির আছে যশোর রোড, সেখান থেকে কত দূর? একদম কাছে, গৌরীপুর কালীবাড়ি থেকে একদম কাছে। বিরাটির আভরণ শোরুম থেকে কতটা ডিস্টেন্স
জাস্ট ঢিল ছুড়বে আবরণ থেকে আমি, আবরণের পেছনটা যেখানে আমার এখানটা সেখানে, ঠিক আছে। মালদা এক্সিবিশন করো, ডেফিনেটলি। চলো এবার আমি সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছি, এবার নেক্সট প্রোডাক্টে যাচ্ছি। নেক্সট আই চেনটা দেখাচ্ছি। ইয়ে দাও আগে, আমি চেয়েছিলাম জগন্নাথ, কুইকলি। আচ্ছা, এরপরে একটা সুইট অ্যান্ড সিম্পল একটা দেখিয়ে নি, দেন আমি এক এক করে একটু বড়তে আসছি। ওই শঙ্খটা দে তো, ওই দুটোই দে, তিনটেই দেই ওপরে, ওই সাইড থেকে তিনটেই দে। তোমার শোরুম কোথায়? আমার শোরুম হলো বিরাটিতে। টুডে আই শো ইউ সো মেনি পিসেস। আচ্ছা, জগন্নাথ থেকে এটা দেখিয়ে দেবো আজকে নাকি পরের দিনের? আজকে আমার মুডটা আপসেট, বিকজ যেটা প্রিপেয়ার হয়ে আসবো ভেবেছিলাম সেই শাড়িটাই তো পরিনি। ওই জগন্নাথটা দেখিয়ে দিই, বিকজ টাইম ইজ রানিং না, নো বডি উইল গেট না উইদিন দ্য টাইম, নইলে পাবেন। আচ্ছা, আমি সবার আগে মানে লাইন ভেঙে একটা প্রোডাক্ট দেখিয়ে दिच्छी, যেটা আমি रथयात्रा माथाয় রেখে, रथ यात्रा को दिमाग में रख के या ध्यान में रख के मैंने बनाया है। अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगी तो बहुत नाइंसाफी होगा, बहुत नाइंसाफी कहाँ का डायलॉग है। अच्छा, तो इसीलिए मैं दिखा देती हूँ। ये पहले जो बुक करना चाहते हो, अभी तो फिलहाल हम लोगों के पास ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये एकदम रेप्लिका पीस है, उसमें थोड़ा सा मैंने वेशभूषा की ऊन टच देने की कोशिश की गई है पर्ल के साथ। আটকেছিস ছোট করেই আটকা। এটা হলো শুধু গণেশ বলছি, শুধু জগন্নাথ দেখাই। টুডে আই ক্যান শো ইউ জগন্নাথ, বলরাম, সুভद्रा। अच्छा सॉरी, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा। मिडल में सुभद्रा भी है, मिडल में सुभद्रा भी। बांग्ला हिंदी कमप्लीट खिचुड़ी आज के, कमप्लीट কি বললাম মধ্যখানে সুভদ্রা भी है। ইরাম হিন্দি মানে কেউ বলে না। अच्छा, खाने दे। सो ये सिर्फ रथ यात्रा को दिमाग में ध्यान में रख के ये बनाया गया है। डोंट मिस इट, इतना बढ़िया है। मानता डेफिनेटली आई शो यू। खूब सुंदर, यस दिस इज सो लवली। मैं ये भी बैक कैमरा से दिखाऊंगी। केटे दे तो, केटे दे, केटे दे। অরিন্দম কনসেন্ট্রেশনের বড্ড অভাব। কি খেতে হয়? ব্রাহ্মী শাক না, ওই ব্র্যান্ডের নাম তো নিতে পারবো না। দের আর সাম প্রবলেমস ওয়াইল ডুইং ফেসবুক না, তাই জন্য হার্বাল বললাম না, তারপর হয়তো কোম্পানির লোক আমাকে দিয়ে দিল সেই জন্য। আচ্ছা, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, দুটো কানে পড়ি, নইলে লুকটা কি করে বোঝাবো। কম প্রোডাক্ট দেখাতে পারি, কিন্তু বেস্টেস্ট প্রোডাক্ট দেখিয়ে যাবো। কম প্রোডাক্ট এই জন্যই কারণ দেরিতে এসেছি। হ্যাঁ, দুটো পুশ করি, এখানে একটা পুশ গুজি, ওখানে একটা পুশ গুজি, একটু জমি। डेफिनेटली अच्छा, ये मैं बोल देती हूँ। अच्छा, देखिए कितना सुंदर सा एक पीस है, कान में आपको ये मिलने वाला है। ये रियल एक सोने की कॉपी है, सोने की जो पीस है उसकी कॉपी है। भीषण थैंक यू। एटा शो स्टॉपर गो, यस ऑल अ शो स्टॉपर। दैट गणेशा इज ऑसम। अच्छा, राइट नाउ आई कैन शो यू जगन्नाथ, बलराम एंड सुभद्रा। एज यू कैन सी, इस रथ यात्रा में ये तो पहनना ही है। मैंने आपको इस बार रथ यात्रा में भरपूर डिजाइन दिए हैं। नोआ दिया है, ब्रेसलेट दिया है, फिंगर रिंग दिया है। देयर आर लॉट मोर वैरायटी ऑफ टाई चेन्स, पेंडेंट, टसल में भी दिया है ना, टाई चेन, पेंडेंट, चेन पेंडेंट। सो अभी मिस नहीं होना चाहिए। इस रथ यात्रा में तो वेशभूषा बनता है। जगन्नाथ फिंगरिंग भी दिया है। सो जगन्नाथेर पोजीशन रॉन्ग, नो, ये आप उल्टे साइड से देख रहे हो, ठीक है। कैमरा में सब कुछ उल्टा आता है, ठीक है। जहां से ये पोजीशन है इट्स एक्यूरेट, आप कैमरा में उल्टा देख रहे हो, ठीक है। एटार पर की किछु, एक मिनट, এটা একটু আটকে গেছে, একটু খুলে দিস। এটা কাছি দে না, একটা কাটার দে কুইকলি, বা কাছি দে কুইকলি। Okay, no, these are not at all, don't mention any brand's name. These are my own production house, it's coming from the own production. So you will get it only at वेशभूषा। कहीं पे देखा है इस ब्रांड को ये सब बेचते हुए या आपको एडवर्टाइज करते हुए?
never ever you will get mirror image this show opposite. yes तुम्हें खूब thank you so much Olivia, thank you so much. as you can see अभी मैं zoom कर देती हूँ, जब तक वो आता है मैं zoom कर देती हूँ. आप लोग देख पा रहे हो, मैं zoom नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ये मेरा थोड़ा सा पर्ल में अटक गया है. sending tons of love, best wishes from Assam. Thank you so much Debashmita, thank you so much. Seema ma'am, welcome to my life. Can it take to yes I can show you the whole 3 devata, I mean to say. এমনি খুলে গেছে দুই টাকা দেখলাম. লং চেইন হবে. yes see as you can. कितना मुझे ये समझ में आ रहा है. आप लोग আরেকটা করেছিস না, বাট সেটা তো এ করা নেই, ওটাই তো করেছিলি. কমপ্লিট আছে তো, শুধু গাথাই নেই তো. কমপ্লিট করে ফেললি তো, ওটাই তো আমি দেখালি ফার্স্ট মিনাটা. গাথাই ছিল না করে কি, আমি শুধু এটা দেখাবো পজিশনটা. আচ্ছা ঠিক আছে, এটাই খুলে দেখিয়ে দেবো. ফাটা বলটা শুধু মিনে হয়নি, তাই তো? ও আচ্ছা আচ্ছা. यस नो मैम, पंपा मैम नहीं, ये फैसिलिटी कोड देख लीजिए को वो अवेलेबल नहीं है. लॉन्ग चेन হয়ে যাবে द ट्रियो. yes জুয়েলারি কি দেখবো দিদি, তোমাকে দেখে. নো জুয়েলারি কেমন লাগছে বলিও. yes পিপি ইট উইল. এক মিনিট, আরে ভগবান, যেই আমি তুলে দেখাতে যাই তখনই তোদেরকে আমি এইটা, আমি কারা গেঁথেছিস আমি তাদেরকে এটা বলবো. এই যে it will cost you 3250 3250 3250 3250. watching, hi, watching from first time. very nice collection, lots of love and hugs. thank you so much. I accept your love and hug and I'm sending right now my love and hug to you as well. এটা বেস্ট, তারপর কিছু হয় না. yes মৌসুমি দিদি, তোমার ব্যাঙ্গেলটার পিপি. yes it will cost you 700. this bangle will cost you 700. বারবার পূজা, আমি বারবার বলছি, ডোন্ট মেনশন দ্য নেম. why are you mention the name? please don't mention any brand's name. this is my own production since I'm doing from 5 বছর ধরে এটা কাজ করছি. so this is my own production. it comes from the বেশভূষা's own creativity. so এটা বেশভূষার প্রোডাক্ট. প্লিজ এটাতেই থাকো স্টিক করে. so beautiful one job. yes অনুরাগ প্রসেনজিৎ বেহরা. I think ম্যাম বলবো না স্যার বলবো, I don't know. দি নোয়া দেখাবে ডেফিনেটলি. সুস্মিতা ম্যাম, ওয়েলকাম টু মাই লাইফ ম্যাম. মনে হচ্ছে এখনই একদম অর্ডার করে ফেলো. তোমার শোরুমে একটা বাংলাদেশ. নীলাঞ্জনা ম্যাম, ইউ ক্যান টেক দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি. আই উইল হেল্প ইউ আউট ওভার দেয়ার. ওকে, I am new here. ওকে, আই হ্যাভ অলরেডি মেনশন না ম্যাম, ডোন্ট মেনশন এনি ব্র্যান্ড নেম. আমার বলে না, যে কোনো কারোর লাইভে কোনো ব্র্যান্ড মেনশন করবেন না, একটু প্রবলেম হয়. সবাই সবার নিজস্বতা দিয়ে কাজ করছে. ডেফিনেটলি নোয়া দেখাবো. এটা প্রাইস আছে হলো 3250. I'll show you the Jagannath from the back as well. back camera से भी दिखाऊंगी. टसलेर मध्य छोटो पेंडेंट सेट किछु देखे डेफिनेटली दिखाऊंगी. mention the store address. yes Tanima ma'am, the address is APC Roy Road, Kolan Cooperative, near Bonik More, beside Dipti Medical, Kolkata 7,51,000. you can take the screenshot. झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेज दीजिए 8013933881 इस नंबर पर. আমার এই শাড়িটা যে নষ্ট করেছে, আমি তার থেকে একটা সেকেন্ড পিস চাই. তার স্যালারি হয়ে গেছে না অলরেডি. হ্যাঁ, আমাকে একটা এটা চাই. মধুমিতাদির নাম্বারটা দিয়ে দেবো. আরেকটাই সাদা চারের শাড়িটা আমার খুব প্রিয়, খুব প্রিয়. আচ্ছা চলো ব্যাক ক্যামেরায় দেখিয়ে দিই. আংটির ছবি নেবে, দিয়ে দিচ্ছি. নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা. এই টাইপের চেন করে দিতে পারবে, দুই দিকে লুপ দেওয়া. ডেফিনেটলি আই উইল ডেফিনেটলি সমস্ত নিজের প্রোডাকশন ডেফিনেটলি করতে পারবো. আচ্ছা এইটা দেখিয়ে দিচ্ছি. একটু ধর না, আমাকে একটু কেউ হেল্প কর দুর্গা. ওপরে চেনটা দিয়ে ধর. এইটা ঘোড়া, চেনটা ঘুরে গেছে. হ্যাঁ দেখো, এটা আরো কতটা বিউটিফুল. দেখো, এটা প্রাইস আছে 3250. it will cost you. I'll show you the earpiece as well. অরিন্দম প্রপারলি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, this is the earpiece. it will cost you 3250. 3250 টাকা, 3250 रुपए इसका प्राइस है. झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेज दीजिए 8013933881 इस नंबर. अभी मैं दूसरा दिखाऊंगी. अभी टाई चेन पे आ जाती हूँ जगन्नाथ के ऊपर. ठीक है, एक एक करके मैं दिखा दूंगी. जगन्नाथ देखिए, छोटोटा देखाबो. है कानेरटा देख. আচ্ছা, একটু জগন্নাথ দেখিয়ে নি, দেন ব্যাক টু ব্যাক আরো গয়না দেখাবো. কিছু বলছিস আমাকে?
একটু ইসে রিয়া একটু বস দূরে, তাহলে ও যেটা দিচ্ছে একটা ও দিল, ও একটা ঢোকাতে থাকে, তুই একটা নিয়ে নিতে পারবি, তাহলে একটু ফাস্ট হবে। এনি প্রবলেম ম্যাম? হোয়াট আই ক্যান হেল্প ইউ? অনেকগুলো কিছু হেল্প দরকার। একটু জল দিস না এসে অঞ্জনা। না ওইরকম না, টাকা দে। আচ্ছা, এরপরে একটা জগন্নাথ দেখাচ্ছি, দেখো প্রাইসটা বল জগন্নাথের, প্রাইসটা বল। 1450, 1450 টাকা। দিস জগন্নাথ উইল কস্ট ইউ 1450। ওয়াও, সো 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 কিউট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটার প্রাইস কত? এটা খুব কিউট। উইচ ওয়ান ইউ আর টকিং অ্যাবাউট? Sorefa Parveen, which one you are talking about? The Jagannath will cost you 30 to 50, ma'am, and the Titan will cost you. Look at the Jagannath will cost you. Nana, show no kache giye. The Jagannath, this Jagannath Titan will. Why are you doing?